Hello guys, naanap ko diri aning mga sagbot para mo explain kung unsay mahatag og benepisyo aning klase sa sagbot guys. Kani guys, usa kini ka kugon. Kung diri sa mga gitawag diri nga sagbot, kugon ni kugon. Kita yung kugon ni guys. Ako ipakita sa inyo ang benepisyo sa usa ka kugon lang. Sagbot ra ni siya, pero naa diay ikatabang gihapon nato. Kani siya guys, makakita gani mo aning iyahang kanang bag-ong gawas gyud gani guys, kay sama ini ani kanang magtunok gyud ba. Mo gyud pagawas sa yuta ana guys, may ani niya kanang iyang subok niya. Usa kana siya guys nga makatabang sa bata nga ba kanang nagngipon, kanang ganing nagngipon. Mo pay pagawas siyang aksyon ngipon kanang panghubag siyang lagos. Ihumol ninyo na sa kuan, sa bibiron o sa tubig niya. Kang tubig niya mo toy imong isagol didto, itubig painom. Pero dapat everyday ka mag-change kay mapanos man na siya. Muna siya guys ang matabang aning kugon. Muna siya ang matabang sa usa lang ka sagbot. Sagbot man siya tanawon pero dako day gihapon katabang sa tuwa. Mo na benepisyo niya. Og kani siya guys, pwede man pud nato ni sa himog bungbong sa balay, kanang atop. Pwede kay ni kaning kugon. Og kanang mag di sa amo sa farm sa basakan, gamit kay ni. Gamit gyapon ni kay mo ni ginitali na mo kanang magkibot mi og tagod kaning kugon. Mo ni guys, ang benepisyo nga mahatag sa usa lang ka sagbot, no? Katong wala pa kabalo, hinaot nga nakabalo na mo karon. Katong wala pa kasulay, hala sige, panulay mo. Yan lang guys. Bye-bye.